Kae melu masuk hang kae. Melayu. Ya wes kono, wis dadi warga kowe ya. Warga 50% urung enek. Oke lah karepmu wis ngono. Ndasmu. Nah, di sini. Meneh. Apa ki R? Oh, alah. Kotak. Wis luar biasa kelambimu sama saya. Guys. Mantap. Tetakone, kata-kata harimu apa? Kata-kata hari ini. Hari ini tetap semangat, pantang menyerah. Oke. Jaya.